السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج جمعرات ہے 16 جولائی 2020۔ جو سوالات بھی عصر تک آ گئے ہیں ان کو ضرور شامل کیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کا سوال رہ گیا ہو تو وہ دوبارہ سوال ذاتی طور پر بھی کر سکتا ہے۔ ایک سوال جو ہے لمبا چوڑا آیا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ لاؤ سب سے پہلے اس کا تفصیلی جواب دیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ پوچھا گیا ہے کہ جانوروں میں جو یہ عیب ہے تو کیا کیا عیب معتبر ہے۔ سوال چھوٹا سا ہے لیکن جواب اس کا بڑا لمبا ہے، تو میں نے سوچا یہ ایک جگہ کر دیتے ہیں آج۔ دیکھیں، سب سے پہلے سینگ کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کو پیدائشی سینگ نہیں ہے، یا ایک سینگ چھوٹی یا ایک بڑی ہے، یا سینگ ٹوٹی ہے۔ سینگ میں دو چیز ہوتی ہے، ایک اوپر اس کے خول ہوتا ہے اور اندر اصل سینگ ہوتی ہے جس کو بالی کہتے ہیں۔ تو اگر اوپر کا خول ٹوٹا ہوا ہے تو پھر ایسی شکل میں یہ سینگ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر دوسری بات بتا رہا ہوں، اگر سینگ جو ہے وہ ایسی ٹوٹی ہے کہ جو جڑ سے یعنی خول بھی غائب ہے اور ٹوٹ گئی ہے سینگ اور بالی تک نکل گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، تو پھر ایسی شکل میں اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آنکھ ہے۔ اگر ایک جانور اندھا ہے یا ایک آنکھ کا ہے جس کو کانا کہتے ہیں، یا اس کی روشنی 1/3 نہیں ہے، یعنی آنکھ تو ہے دونوں لیکن روشنی 1/3 نہیں ہے، تو پھر ایسی جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر آنکھ بھینگی ہے، جس کو اینچا تانی کہتے ہیں یوپی میں، اگر آنکھ بھینگی ہے یا ایک آنکھ بڑی یا دوسری آنکھ چھوٹی ہے، ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے۔ کان آئیے، کان کے سلسلے میں اگر کان ہی نہیں ہے، چاہے ایک یا دونوں، یعنی پیدائشی طور پر کان ہی نہیں ہے، تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کان ہے دونوں، ایک چھوٹا ایک بڑا ہے، تو قربانی جائز ہے۔ اگر کان کٹا ہوا ہے اور کان کا 1/3 حصہ یا اس سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ کان عموماً جتنے ہوتے ہیں جو جانور کے، اگر اس سے تھوڑے سے چھوٹے ہیں تو پھر ایسی شکل میں وہ کان مانا جائے گا اور قربانی جائز ہے۔ اسی طریقے سے ناک آئیے۔ بعض جانوروں کو ناک میں نکیل ڈالی جاتی ہے تو یہ نچلا حصہ کٹ کے ایک دم لٹکنے لگتا ہے۔ اگر ناک کٹ گئی ہے تو پھر یہ عیب ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن ناک میں سوراخ ہے صرف نکیل ڈالنے کی بنیاد پر، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے، قربانی اس کی جائز ہے۔ دانت آئیے۔ دانت دو طریقے کے ہوتے ہیں، غور سے سنیں۔ ایک دانت جانور کو پیدائشی ہوتا ہے جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں دودھ کا دانت کہتے ہیں، اور ایک دانت اس کو عمر کے لحاظ سے نکلتا ہے، یعنی اگر بڑا جانور ہوتا ہے تو 2 سال کے بعد نکلتا ہے، اس کو کہتے ہیں دانتنا، کہ جانور دانت گیا۔ اور اگر چھوٹا جانور ہوتا ہے، بکری ہے، مینڈا ہے، تو ان کو 1 سال میں دانت نکلتے ہیں۔ تو اگر دانت موجود ہیں، 2 سال ہو گیا ہے اور ہونے کے بعد اس کو وہ دانت نہیں نکلا جس کو دانتا کہتے ہیں، تو قربانی جائز ہے، دانت اس کے موجود ہیں۔ جس جانور کے ایک دم دانت نہ ہو، یعنی کوئی دانت ہی نہیں ہے، جیسے کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے نا، کوئی دانت نہیں ہے، اور یا یہ کہ دانت تھے اور سارے کے سارے ٹوٹ گئے ہیں، چاہے عمر کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں یا بیماری کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں، اور سارے دانت جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں، اتنا ہو گئے ہیں کہ اب وہ چارہ نہیں کھا پاتا ہے دانتوں سے، تو ایسی شکل میں پھر قربانی جائز نہیں ہے۔ کچھ دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، کچھ دانت موجود ہے جس سے لیکن وہ چارہ آسانی سے کھا لیتا ہے، تو پھر یہ دانت عیب، ٹوٹنا عیب نہیں مانا جائے گا اور قربانی اس کی جائز ہے۔ پہلے والے میں جو بتایا وہ قربانی ناجائز ہے، یعنی کہ دانت اگر ہے ہی نہیں
दांत बीमारी की वजह से खत्म हो गए हैं, उम्र की वजह से खत्म हो गए हैं, चारा नहीं खा सकता है, किसी किस्म का कोई दांत नहीं है, तो फिर ये ऐबदार जानवर है। इसी तरीके से जबान है। अगर किसी जानवर की जबान 1/3 हिस्सा कटी हुई है तो फिर ऐसी शक्ल में उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। और अगर थोड़ी सी कटी है लेकिन चारा वो आसानी से खा सकती है, खासकर बकरी और छोटे जानवर, तो फिर ऐसी शक्ल में उनकी कुर्बानी जायज है। दुम वाले जो जानवर हैं, बल्कि सारे दुम ही वाले जानवर की कुर्बानी होती है। अगर पैदाइशी तौर पर दुम न हो तो फिर ऐसी शक्ल में ये ऐब है और कुर्बानी जायज नहीं है। अगर दुम थी और 1/3 या उससे ज्यादा दुम कट गई तो फिर ऐसी शक्ल में कुर्बानी जायज नहीं है। अगर दुम जितनी होनी चाहिए थी उससे छोटी हुई तो कुर्बानी जायज है, यह ऐब नहीं है। इसी तरीके से थन जिसे कहते हैं, छाती, जहां से दूध आता है जानवर को, तो 2 तरीके के जानवर हैं। बाद जानवर ऐसे हैं जिनको 2 ही थन होता है, बाद जानवर ऐसे हैं जिनको 4 थन होते हैं। अगर 2 थन वाले जानवर जैसे बकरी है या मेंढ है, अगर इसमें से एक थन खराब है, चाहे सूख गया है, दूध नहीं आता है, एकदम जख्मी है, एक थन अगर उसका खराब है तो फिर ऐसी शक्ल में कुर्बानी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी आज़ा का 1/3 हिस्सा भी अगर खराब हो जाता है तो कुर्बानी जायज नहीं होती। यहां पर आधा खराब गया, लिहाजा एक थन के खराब होने की वजह से ये ऐब है और कुर्बानी इसकी जायज नहीं है। और अगर 4 थन वाला जानवर है और उसमें 2 सही हैं और 2 तो गोया फिर भी 50% खराब है, लिहाजा ऐसी शक्ल में इसकी भी कुर्बानी जायज नहीं है। जिस जानवर का थन कटा है, जख्मी है, और ऐसा कटा हुआ है और इतना जख्मी है कि बच्चे को दूध नहीं पिला पाती है, दूध निचोड़ना चाहे तो थन में हाथ नहीं लगाने दे रही है, लिहाजा गोया कि ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज नहीं है। अगर 4 थन वाले जानवर का कोई एक थन खराब है तो गोया ये इसकी कुर्बानी जायज है। 4 या 2, यानी अगर 2 वाला है और एक उसका थन छोटा या बड़ा है, या 4 वाला है, 3 बड़ा है, 1 छोटा है, तो फिर ऐसी शक्ल में उससे दूध आता है, थन सिर्फ छोटा है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज है। पांव के बारे में है कि अगर कोई जानवर पैदाइशी तौर पर 4 पैर के बजाय 3 पैर पैदा हुआ है तो फिर ये ऐब है, कुर्बानी जायज नहीं है। अगर एक पैर में उसके लंगड़ापन है, और लंगड़ापन ऐसा है कि जब वो चलता है तो चौथे पैर को, जिसमें लंगड़ापन है, उसको जमीन पर रखता ही नहीं है, चाहे तकलीफ की वजह से नहीं रखता है या ये इतना छोटा है कि वो रख ही नहीं पाता है, तो फिर ये भी ऐब है और कुर्बानी इसकी जायज नहीं है। पांव में लंगड़ापन है और इस कदर जख्मी है, पांव तो बराबर है चारों, लेकिन इतना जख्मी है कि वो रख नहीं पा रहा है पैर को, 3 ही पैर के सहारे चल रहा है, तो फिर ऐसी शक्ल में भी कुर्बानी जायज नहीं है। हाँ, अगर एक पैर उसका लंगड़ा है लेकिन जब चलता है तो उसके ऊपर जोर दे करके चलता है, यानी उस पैर को भी जमीन पर रखता है, तो फिर यह ऐब नहीं माना जाएगा और इतने लंगड़े जानवर की कुर्बानी जायज है। पूरे जिस्म के लिहाज से अगर देखा जाए कि अगर कोई बकरी है, वो बांझ है, बच्चा जिसको अलग अलग इलाके में अलग अलग जबान इस्तेमाल की जाती है, तो अगर वो बांझ है बकरी तो फिर ऐसी शक्ल में उसकी कुर्बानी जायज है, वो ऐब नहीं है। या जानवर खसी है, अंडू नहीं है, खसी है, बद्दी जिसे कहते हैं, तो भी उसकी कुर्बानी जो है वो जायज है। अगर जानवर में खारिश है और खारिश इस कदर है कि हल्की सी खारिश है तो कुर्बानी जायज है, लेकिन अगर इतनी खारिश है कि खारिश की बुनियाद पर वो कमज़ोर हो गया है और बमुश्किल तमाम चलता है और देखने में भी जो है जानवर ख़राब लगता है, तो फिर ऐसे जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे मर्द आदमियों में होते हैं खुनसा, जिसे हिजड़ा कहते हैं, ऐसे ही जानवर में भी होते हैं, ना मुज़क्कर होते हैं, ना मुअन्नस, ना मेल ना फीमेल, तो फिर ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जो है वो जायज़ नहीं है। तो आखिरी बात जानवर के बारे में, इसी तरीके से अगर जानवर इतना कमज़ोर है कि उसकी
नलियों में गूदा नहीं है। कैसे मालूम होगा नलियों में गूदा नहीं हो? तो बाद में मालूम होगा जब ज़बा होगा। नलियों में गूदा जब नहीं होगा तो वो चल नहीं सकता है, ढकेल ढकेल के चलाया जा रहा है। अगर कोई जानवर ढकेल ढकेल के चलाया जाता है तो फिर ऐसी शक्ल में जो है वो जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। इसी तरह एक बात और कह करके ये आज़ा के बारे में जो बात है कंप्लीट हो गई है, वो ये है कि अगर कोई ऐप पैदा हुआ, ऐसे वक्त में जानवर सही सालिम था, लेकिन हुआ ये कि जब जानवर को ज़बह करने के लिए लिटाया या उसको पटका, ऐसी शक्ल में उसके अंदर सींग टूट गई या कोई ऐप पैदा हो गया, तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। ये तो जानवर के ऐप के बारे में बातें थी।